Lama sangat kita tak buat Uncle Sister kan. Kita berehat sebulan. Sempena menghormati bulan puasa. I'm taking care of your son now. You can have like a proper rest lah. Bodoh lah. Sedih kan? So yes, that's the feeling. Sekejap. Yeah, that's the feeling of macam tak apalah, ayah rehat lah. How many people yang sanggup untuk gadaikan harta ke untuk just one more second ataupun one more minute with their loved one? I just felt itu momen yang aku tak pernah rasa, and then aku rasa macam yes, untuk dia dah settle dah semua. Dia meninggalkan, he left a good family lah behind. Okay, hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzi. Dan saya Uncle Sister. The other day, I just saw your video 4 weeks ago. You interview seorang kakak yang kena sihir tu kan. Santau. Kena santau tu kan. Lepas tu aku baca komen dia. Aku teringat gila bila orang kata tu aku. Banyak komen dia macam, ni suara dia macam Hanan lah tu. Okey lagi. Tak, ni memang dia. Bukan aku Hari ni kita ada cerita macam biasa kita buat Uncle Sister format lama. Tak ada yang makan-makan. Mungkinlah lepas ni lah kita makan beberapa pelik ke, aku makan belut ke apa, tak tahu nanti. Kita akan macam mana kita, how did we used to do this? You just go straight to the story. I don't know, like what's new about you? What's anything new? Anything you want to update? Cici. Yeah, I was about to address it. Why are you wearing a ring? Itu is up to netizen punya interpretation. Tempoh kita record ni adalah tempoh selepas raya. Ni dah hujung Syawal kita record. So of course akan ada cerita-cerita semasa Ramadan dan raya yang terkumpul. Kita akan bagikan kepada 2 parts lah. Sekarang ni macam aku selalu balik Ipoh. Yang mertua baru meninggal, so selalu balik Ipoh lah. Cerita ni berlaku dalam musim raya. Masa tu kita balik KL kejap, and then kita nak balik Ipoh semula lah. Zul lah, suami saya, dia berhenti dekat RNR Tapah tau. Sebelum ke Ipoh tu kita akan berhenti kat RNR Tapah. Masa berhenti kat RNR Tapah tu, it was midnight. Sebab kita gerak memang dah malam lah. Dekat RNR Tapah tu, waktu tu Zul dia pergi toilet lah. So dia tinggal aku seorang dalam kereta. Aku duduk dalam kereta macam tu kan, tiba-tiba ada benda tap bahu aku. Macam ada ke? Sebab aku dah lama tak ada penampakan macam ni tau. So here's the thing about this penampakan. Aku realise dia akan datang balik bila aku tengah fragile, lemah, aku tengah serabut, aku tengah mengantuk, dan aku tengah tak ada energy. Time tu bapa mertua baru meninggal. Masa tu tempoh 2 minggu sebelum, sebab kita orang have to balik KL kejap to settle things. Balik so, KL baru meninggal. Like 1 or 2 days kita, and then kita balik semula. Kita still ada rasa penat, kesedihan semua masih ada lah. So tiba-tiba ada benda tap belakang aku. Dan kau seorang je dalam kereta tu. I'm sorry, this like for lack of better word, aku macam janganlah ayah yang tap aku kat belakang kan. Aku macam tu. Adik-in-law panggil dia ayah kan. So macam bukan dia, tapi it's a figure of a man tapping me dekat belakang. Man with white janggut semua. Macam dah kenapa ada orang janggut putih belakang ni kan. Aku waktu tu dah start takut, tapi dia tak adalah takut melampau. Sebab orang kat keliling ramai. Masih ada. What I did, aku tak keluar kereta, aku buka pintu je. Tapi aku masih duduk dalam tu. Aku macam tak larat nak keluar kan. Malah nak keluar sebab tunggu Zul. Lepas tu bila Zul sampai, dia tanya aku macam, kenapa buka pintu kereta? Lepas tu aku macam bagi dia signal lah. Aku macam tak nak cakap, kita kena blast cepat ni. Lepas tu Zul buat macam ni, ada ke dalam kereta ni? Lepas tu Zul pandang belakang, keluar, jangan ikut. Zul cakap macam tu. Lepas tu orang tu keluar. Ya ke? Kau tahu tak salah seorang viewers Uncle Sister siapa? Okay, during raya I met a lot of relative. So they told me like, first, Uncle Sister dah lama tak ada benda semua kan. So ada yang macam cakap, I'm a fan, I tengok semua. So I discovered one of kita punya viewers sebenarnya adalah, kau tahu Wahidah Wasini tak? Are you saying that Wahidah, she watches Uncle Sister? She's a fan. Kak. Yeah. Hi. Yeah, please. Saya membesar dengan lagu akak waktu tu saya form 4 ke form 5. Saya pernah bergiling dengan lagu akak tau. So
I just met her yesterday. I met her yesterday during funeral. Wahida kan, she married Kak Wawa, she married Akil Hai. Ustaz Akil Hai is related to Zul, so relative. Oh. So that's how. So when she found out, ni Wahida she found out like we are related. Dia excited. Oh my god, I'm related to her sister. Dia datang kan, dia jumpa I macam, I'm a fan. Lepas tu, what do you mean? I'm a fan. Jadi macam Kak, So yeah, shout out Kak Wawa. So kita dah macam cover beberapa celebrities, antaranya Wahida, lepas tu Syafiqah, lepas tu siapa dah lagi, ada geng-geng sepatu tengok juga kan. So macam guys, you can't sit with us. Because why I mentioned her, we recorded this today kan, yesterday I met her, and then I told her about the RNR Tapah punya story. Okay. And then she said, oh you know what, bila perempuan dah kahwin kan dia ada that husband card kan. Husband cakap, ni you kena ikut kan. Tak sangka hantu tu ikut cakap husband you. Husband you suruh keluar, dia keluar. Sebab I pernah dengar tip ni. Tip tu adalah macam engkau, you kena just beranikan diri je, and macam cakap je kat benda tu, keluar je, jangan ikut aku, and then that thing will actually follow, because Zul cannot see. Yeah, you can. I think it applies on, because I don't drive. I think if the driver says keluar, it will keluar. Tapi that was the first time I nampak orang lain, Zul, keluar, dia terus keluar weh. Indirectly we learn ni something new tau today. So okay, apa-apa hal kalau ni korang beranikan je diri, I tak rasa Zul takut time tu. Tak, dia tak takut langsung. Tak takut kan? He's just like, I want to get home fast. Yeah. So don't follow me. And I'm not in the mood. Yeah, I'm not in the mood. So yeah. Okay. Keluar. So okay. Dia kena ada attitude. Back to the story. Ni aku akan cerita sekitar aku punya visit dekat Ipoh dululah kan. Okay. What happened. Is this the second story ataupun sebab Hakim kena letak ding-ding? Okay, second story. Ding-ding. Zul dia duduk, oh my god, it's a very small kampung. If I mention, mesti akan tahu agak mana. So Zul duduk Manjoy tau, Manjoy Ipoh. Dekat kampung tu ada satu pokok kekabu. This is the period where kita orang tengah bersedih lah, kita orang tengah down dan benda semua lah. Dekat kampung tu ada pokok kekabu. There's a few time lalu pokok tu malam, I nampak benda putih duduk kat situ tau. Macam Pontianak, some sort of thing lah, duduk situ, rambut panjang duduk situ. But I try to ignore lah. I macam okay lah, sekadar duduk atas tu is harmless kan. Kau duduk lah kat atas tu kan, like suka hati kau lah. Sampailah satu hari, tengah lalu situ, Zul pergi address. Yelah, dia mana nampak. Lepas tu dia cakap, you tahu ni pokok kekabu, you tahu kan kekabu ni buat bantal, buat ni. Some said kekabu ni Pontianak suka bertinggik. Aku macam dia sebut pula. Aku macam dia sebut pula. So that thing from pokok dia datang depan kita. But benda-benda ni kan dia attention seeker kan. Whenever you sebut pasal dia lagi menyerlahkan diri. Okay, so I punya question kat sini adalah, ni ada perspektif yang, sebab you sekarang ni dah kahwin, so you memang tak lekang lah dengan suami you. Suami you akan sentiasa berada dekat sebelah most of the time, especially kalau travel. I tak faham dekat sini adalah macam kenapa hantu tu tetap nak bertinggik dekat situ, walaupun ada kemungkinan orang yang bakal nampak dia tak nampak pun dia, because you kebetulan nampak. Sebab you memang kebetulan hijab mata terbuka. Tapi Zul, I heard okay, all this hantu they have their own habitat tau, and they will come back to that habitat. Like tanah, some hantu they very berkait rapat dengan tanah. Okay. Macam saka tanah lah, mambang tanah. So they cannot live ini adalah tempat dia. So I think that Pontianak belongs to the kekabu tree. Dia main depan tu je lah, dia lompat atas kereta, lepas tu dia tak ikut pun habitat. Lompat atas kereta je. Lompat atas kereta je, lepas tu dia tak ikut pun. Tujuan dia tak tahu, nak takutkan lah. One thing about what I sembang dengan Kak Wahida semalam, I told her in a few funeral sebelum ni, funeral orang lain lah, I always saw macam kalau orang tu dah meninggal, I saw jemaah dia balik tau. Bila kita sedih sangat tak dapat menerima kenyataan, tiba-tiba malam dah ke bumi apa benda semua, malam tu nampak orang tu balik kan. Itu kan biasanya syaitan mengaburi mata kita lah, supaya menyesatkan kita kan. Sebab kita nanti bersedih lama-lama, lepas tu kita try to connect to the ghost whatever lah benda semua kan. Tapi aku ni orang yang tak ada relation apa-apa tau, aku nampak. So aku just macam okay, ni whatever lah penampakan aku, just whatever. Kalau sebelum dikuburkan tu, I do somehow believe the roh still lingers lah. Sebab belum masuk dalam, belum dikuburkan kan. Tapi bagi aku kalau dah hantar,
dah alam tu dah terpisah tau. So whatever yang datang selepas tu is not that person. Memang bayangan. Itu apa aku percaya lah. Sebab alam tu dah terpisah. Alhamdulillah, after funeral, after bapa mertua punya funeral, tak ada nampak apa-apa. And then I did bagi tahu mak mertua macam, yelah of course lah diorang lagi kehilangan besar kan. But I told her macam kalau nampak ada datang malam-malam ke, jangan percayalah. Mak Zul lagi lah, kalau nampak tu saka lah kan. Lagi best bapa mertua aku kan. Okay, masa morning of funeral, bapa mertua meninggal raya kedua petang. Pengebumian dia raya ketiga pagi. Okay, one thing yang aku belajar, bila orang tu kita kenal, orang tu kita sayang, automatik kita tak takut. I've attended a few funerals, kawan punya funeral. Lepas tu mayat terbaring macam tu, aku nampak jelmaan lah, apalah semua kan. When the person memang you ada relation dan you sayang, we all sleep sebelah dia. Literally sebelah dia, dekat keliling dia pun semua malam tu. And Zul baca Yasin sepanjang malam semua. Tak ada rasa apa-apa. Sebab even it's a dead body, kita tahu it's just a body. Macam dia rasa sedih lah. Rasa sedih je lah. Maksudnya kau dah tak ada rasa takut ke apa. Sebab I know, I used to listen. Sebab Chinese ada this culture where you kena sleep with the body for one day or before one night. Yes, Chinese siapa ada. yang kena tidur? Sorry ahli keluarga. Ahli keluarga. Maksudnya you kena jaga dia lah. Macam tidur kat ruang tamu ramai-ramai ke? Bersidai macam tu? Bukan bersidai. Seorang yang jaga tu kena sleep. It's a culture lah. Excuse me kalau salah, but my Chinese friend ada cerita, contohnya dia kena jaga nenek dia. Dia kena tidur with the ni kan. So it's, for me, masa dia cerita tu is quite scary lah dengar. Tapi diorang tidur for the sake of adat and what not lah. Custom punya things lah diorang kena buat. Tapi macam kita orang, just because like it's the last night kita dengan dia, kita nampak dia kan, that's why we sleep there lah ramai-ramai. So okay, esok paginya semua orang dah kelang kabut nak ke kubur lah. There's still people coming tau. Orang saudara mara, saudara, and my family, I am expecting my family datang morning, diorang sampai. I have to be at home lah. Aku cakap dengan Zul, okay korang semua pergi masjid, tak apa, kat rumah aku jaga kan. Sebab all the a few makcik going to come, benda semua, there has to be someone yang tak dapat ikut mandikan jenazah kat masjid, because you kena jaga rumah. That person is me lah. Saya jaga rumah, I baru sedar dah, oh shit, aku seorang. Aku dia feeling macam rumah ni dah besar tau. Aku macam oh shit, I'm alone. Macam tu lah. Remember what I told you guys, waktu tengah sedih lagi lah bayangan. So aku really hope janganlah ada apa-apa kan. Aku tak nak ni semua. Suddenly bila aku lintas lalu bilik ayah, aku nampak dia as normal. Maksudnya dia masih duduk dekat situ. Ayah? Masih in a form of, masa tu dia tengah dimandikan lah. Dekat masjid lah. So aku masih nampak dia. Pasal aku macam tak apalah, dah sampai masa. Aku macam like literally you pandang dia, you have a conversation in your heart. So that was the moment yang aku rasa aku tak pernah ada lah this thing. Sebab you tak ada rasa takut, you just macam okay, this is it, I'm taking care of your son now, you can have like a proper rest lah. Bodoh lah. Sedih kan? So yes, that's the feeling. Sekejap. Yeah, that's the feeling of macam tak apalah, ayah rehat lah. Ayah rehat lah, tak apa. When you said macam tak apa, I'm taking care of your son now. Bodoh lah Hanan. Aku padahal dalam kereta tadi aku dah nangis tau. Tiba-tiba Tak, sebab aku baru dengar story ni. That's the moment yang you tak ada rasa takut. I just look at him for a good maybe 1 minute, and then I said like okay, tak apa ayah rehat lah. Panggil Zul Amir. Amir ni saya jaga sekarang. Anyway kan, I rasa kan you macam, as much as you rasa benda ni curse ke, ataupun macam it's something that you do burden not want, a burden, benda yang boleh nampak ni, tapi I rasa macam when you have this, it's also like it gives you closure. Exactly. Dia tengok I balik biasa je. Dia senyum macam tu kan. Okay, don't get me wrong, I don't want to obsess over this. Sebab I didn't tell Zul in detail pun benda ni. I just felt itu moment yang aku tak pernah rasa. Sebab satu, aku tengok dengan penuh, aku tak takut langsung. And then aku rasa macam yes, untuk dia dah settle dah semua. Dia meninggalkan, he left a good family lah behind. Tahu tak macam how many people yang sanggup untuk gadaikan harta ke untuk just one more second ataupun one more minute with their loved one, tapi macam seolah-olah macam diberikan peluang tu untuk macam closure, because you have a conversation, walaupun it's not a verbal conversation with the person, tapi you have a conversation with the heart, and that person is still in front of you. Macam you are able to untuk luahkan benda tu waktu tu, and it gives you closure. Kita always akan ada regrets kan. Sebab
who knows siapa bila orang ni akan pergi. Regrets akan sentiasa lingers lah. One of my regrets adalah ayah Zul punya passing tu during second raya kan. So kita kan raya terkejut kan. Kita orang balik kampung last day of Ramadan lah. Supposed to be not the last day lah. At that time ayah call 7-8 kali tau bila nak balik, and he was asking sempat tak buka puasa dengan dia. So kita tak sempat, and tak sempat pula is because aku time tu aku cakap dengan Zul, yelah we were busy with work kan. So time tu sebab aku cakap I belum ada baju raya, nak cari baju raya dulu nak balik. So that was one of my regret lah, because of like we still have our things. Kita tak cepat-cepat balik. Padahal kita boleh cepatkan lagi. Apa yang dah terjadi ni memang sebenarnya dah disusun kan. Tak guna nak menyesal ke apa. And I just glad that one last moment I'm able to tell him macam, okay, I'm taking care of your son. You don't have to worry. Like have a good rest. It's an experience yang I don't think I will go through again, you know. Because all this while aku punya pendapat, kalau ada orang mati aku takut. And you have been nothing but suffer with what you have. Exactly. Tapi aku rasa ini adalah first episode yang aku rasa macam in a way it's a blessing. Aku dah macam tu dah settle, and then lepas dah ke bumi semua tak ada nampak apa dah. Wow, this is a good story though. So I feel like aku rasa macam relief lah. Rasa at that point memang like it was the hardest time for my husband lah. It different bila kita dengar cerita and bila kita experience, and somehow kita semua akan experience this thing. Sebab like it or not, kematian akan berlaku. Itu benda yang pasti lah. Benda ni semua you guys, me, Haze, kita semua akan lalui. And we have to accept the fact that our parents are getting older. Dan kita ni walaupun muda pun kita tak tahu bila kita pergi. Bila you grieve, there are 5 stages of grief tau. The first one is denial. Betul. So you akan deny, walaupun you dah tahu, you akan deny benda tu. Sebab ini baru macam keluarga mertua. I don't know how I will handle with my own family kan. After denial, anger. You akan anger, you akan marah dengan diri you. Kenapa aku tak ni semua? Kenapa all those kenapa and marah, ataupun you marah dengan situation lah. Kenapa kena ambil dia sekarang? You know? Those kind of things. So these 5 steps of grieving process tu I sebenarnya hadapi juga baru-baru ni. Semua orang akan hadapi, babe. Tapi dia tidak semestinya berlaku sewaktu kematian. Bukan, hidup pun sama. For example, kau ditinggalkan kekasih, ataupun diceraikan suami, diceraikan isteri, ataupun kau dicurangi dan sebagainya, you will need to have to go through this 5 process. Yes, I'm not going to go into the detail because it's still very painful and personal. Kita tahu ayah dah tak ada pulse tau, but everyone denial. That's the first step of denial. Yang kita semua dia ada lagi. Another denial is we avoid to talk about things. Sometimes there are things that you have to talk about. Contohnya macam if he left harta, you need to divide the harta. Okay, some family bergaduh, I cannot help it lah. There are many cases of belum tanam lagi anak bini dah bergaduh pasal harta. But some families they avoid to talk about that sebab adakah kita ni dah terima ke ayah dah tak ada. Those are the form of denial. Itu dalam bentuk kematian. Daripada segi bentuk, contohnya kau ni dihampakan oleh apa, kau putus tunang, ataupun ditinggalkan oleh orang yang kau sayang, ataupun kau dikhianati dan sebagainya. First of all adalah denial dalam bentuk apa. Kau rasa macam takkanlah dia nak buat macam tu dekat aku, takkanlah. Kemudian kau akan pergi ke second step, iaitu marah. Kau akan ada rasa alamak, ni salah aku, you know, ni salah aku. Satu, you can blame God lah. Macam kenapa ambil sekarang apa benda semua. Yang kedua, kau akan macam ni salah aku, kalaulah aku lebih cepat hari tu. Contohnya that day, kalaulah ambulans sampai cepat, mesti boleh diselamatkan. So kau marah ambulans, kau marah traffic jam ke whatever. Kau marah apa saudara yang datang cakap benda tak seseti. Betul. Kau akan marah, kau akan blame everything. Benda-benda yang macam ke arah yang macam kau dihampakan oleh manusia lain. Kau punya marah tu adalah kau akan marah supaya engkau rasa itu adalah cara untuk kau move on dengan lebih baik sebenarnya. Because it's always easy untuk kau move on daripada sebuah hubungan dalam keadaan marah, because it's always the other person's fault and not yours. And when it's not your fault, it's easy for you to move on and cari untuk benda lain sebagai substitute. Ketiga adalah bargaining. Okay, at this phase kau rasa kau macam dah accept tapi kau keep on macam will say things to make you feel better lah. In that situation macam tak apalah, baguslah dia pergi, at least dia meninggal, kita semua ada dengan dia, anak-anak semua dah ada, you know, you feel bargain
You bargain things in order for you untuk jangan ingat kesedihan. Babe, when in terms of bargaining adalah sometimes people look for substitute. Betul. Sebab tu kalau dulu contohnya dalam hubungan je, kau cari for rebound. Supaya engkau boleh tengok macam tak apalah, dia dah pergi tinggalkan aku still ada ni lagi. Ataupun tak kisahlah bos aku nak pecat aku ada pekerja ni lagi, for example. Fourth is sebenarnya fasa paling menakutkan lah, which is depression. So apa yang I tengah jaga my husband, jangan sampai masuk fasa tu. It's important for me to be with him, sebab setiap malam lepas tu kita akan cakap lah, memang it's hard lah, tapi I tak nak sampai dia masuk fasa depression. Sebab itu adalah fasa yang teruk lah. Based on my experience, bila bargaining tadi tu, yang step 3 tadi tu, dia tak happen according to your plan. Yes. Macam contohnya, kau dah lah kena tinggalkan girlfriend, lepas tu kau rebound tu pula reject kau lagi. Kan kau akan tetap salahkan diri kau lagi, macam it has to be me, it must be my problem. Lepas tu engkau akan self-loathing, engkau akan say that you are worthless dan sebagainya. In all cases, I'm not talking about kematian je, but you will experience kehilangan dalam pelbagai bentuk lagi, dan inilah yang mematangkan kita sebagai manusia. Betul. Yang kelima baru acceptance. Maksudnya kau dah menerima, but somehow you know lah this thing, walaupun you accept, benda ni will happen gradually tau. Sometimes you think you dah accept, dia akan datang balik, then kau akan balik ke fasa bargaining. Sometimes maybe time je heal. And manusia ni, kita ni dikurniakan dengan ability untuk beradaptasi tau. Somehow at some point kita boleh adapt dengan situation tu. Tapi that's the thing, kalau you dah masuk fasa depression and then you stay dekat situ, itu yang bahaya. Masa tahlil kan, apa yang dia cakap, doakan kami semua satu keluarga ni, kami akan menghadapi banyak lagi fasa kesedihan depan ni. Maksudnya Zul is aware, he will face all these 5 stages dia akan ni. Jadi tolong doakan kami kuat. Orang yang mendengar benda ni, like I think many of you can relate lah, either kematian ataupun kesedihan lah basically. Kita semua akan lalui all these 5 fasa. Sometimes just time and strength lah. Orang bagi strength, itu je lah yang boleh buat. Sebab sometimes benda ni tak settle dengan cepat. I'm sorry kalau episod kali ni dia macam sedih. That is how we are, and ini adalah cara kita orang buat content. If we feel sedih pada waktu tu, Wak Imam ini adalah video Uncle Sister sekalipun, maka benda tu akan affected video tu juga. Sebab ini adalah pengalaman hidup kita orang. Betul. What we feel pada waktu itu itulah dia yang kita orang rasa. Minta maaf kerana saya menangis, mungkin sebab by the way I'm taking testosterone, mungkin hormonnya tengah. Okay. Alasan denial guys, denial. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.